Tout d'abord, la chasse, c'est la sécurité avant tout. C'est le plus important. D'abord, entre chasseurs et bien sûr entre les locaux et le chasseur et les locaux. Et bien sûr après, la sécurité des chiens qui chassent devant soi, bien sûr. Apporte là, bravo mon chien, bravo ma petite, excellent travail. Allez tu viens, apporte là, bravo. Apporte Noël, apporte mon chien, apporte là, bien. C'est bien mon chien, allez, apporte là, bravo, excellent travail, excellent, bravo. Elle veut pas lâcher parce que... Non, c'est pas grave, c'est pas grave, excellent travail, bravo ma petite. Viens. C'est bien. Bravo. C'est bien. Viens, Noël. Viens. Viens, Noël, viens. Aïe. Bravo, mon chien. Bravo. Alors, action sur arrêt. Et tu réussis un rapport de chien de race épagnol breton. Donc la sécurité avant tout, c'est le point le plus important à respecter dans la chasse. Et puis notre vision est claire, on espère promouvoir cette activité au Maroc et faire connaître le Maroc à travers la chasse. C'est surtout ça. Donc notre chasse peut concerner les nationaux comme elle peut concerner les internationaux. Voilà, donc on a des clients espagnols qui viennent souvent, qui aiment beaucoup la chasse au Maroc, qui aiment beaucoup le territoire parce qu'il y a un potentiel important au Maroc qu'il faut bien sûr promouvoir et bien sûr aussi inclure, c'est-à-dire la population locale dans cette discipline et dans cette activité. Ça c'est aussi très important. Sensibiliser pour l'environnement, c'est important aussi parce qu'un chasseur qui n'est pas responsable, qui ne récupère pas ses déchets et qui ne respecte pas le quota réservé à la chasse n'est pas un chasseur responsable. الشاس ان شاء الله غادي نصيدوا السمان والبيكاسي. دونك الله يجازيكم بخير السلامه قبل كل شيء. اول حاجه نردوا البال بعضياتنا بيان سور. الطائر السمان كيطير، ملي كيطير كيكون قريب للكلاب. الواحد يثبت راسه في الضرب ان شاء الله ويرد البال لصحابو، لحقاش الطائر السمان كيطيح شويه كيطير قريب للارض وكيدخل بعض المرات بين الصياده. السلامه بيان سور قبل كل شيء. ثاني حاجه من الاحسن في الصياده ديال القنص ديال السمان يتفرقوا لي زيكيب جوج مكاحل من الاحسن، وباش كنطلعوا لي شونس انه نلقاو دو جي بي. دونك نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ونتمنى يكون عجبكم هذا القنص هذا ان شاء الله. شكرا.
Bueno, pues desde hace 3 años tengo el placer de venir a este maravilloso entorno natural, que es un paraíso natural para el deporte cinegético deportivo en Marruecos. Aquí venimos a desarrollar una actividad muy sana para nosotros y para nuestros queridísimos perros de muestra que vienen a realizar la caza de la codorniz salvaje, que es algo que no podemos realizar en muchos países de Europa, puesto que está desapareciendo por causas que en realidad se están investigando en estos momentos, porque existía la codorniz en España y cada vez existe menos. Es un placer poder ver la cantidad de codorniz salvaje, pero no solamente de codorniz, el entorno natural, la cantidad de aves, grullas, gorriones, becasinas, todo tipo de especies cinegéticas y no cinegéticas que podemos apreciar y valorar en este maravilloso entorno natural. La caza merece la pena venir desde nuestro país para pasar unos maravillosos días en Marruecos con una agradable compañía y disfrutando con nuestros animales. اليوم قمنا بواحد الرحله ديال الصيد في الغرب اللي كتمتاز بالفلاحه ديالها، وكتمتاز بهذه الفلاحه بهذه الحقول ديال الروز اللي احنا في اخر موسم ديالهم، واللي كتطور فيها كتكثر فيها هاد السلوى او لاكاي اللي كتسمى لاكاي دي بلي. بعد انه الموسم ديال القنص اللي فيه الحجل وفيه هذا تسد في اخر السنه، وهكذا انه هذا السلوى والبط والحمام وواحد الانواع اخرى كتجعل انه واحد العدد كتغني، الا بغينا نقولوا كتغني الطابلو الشاص اللي عندنا في المغرب. هاد السلوى عندها دابا غادي تسد في 24 في هذا الشهر ان شاء الله، لان عاوتاني كتجي الموسم ديال انها خصها تكاثر وخصها، وبالتالي انه كنديو على البيولوجيا ديالها والايكولوجيا ديالها، باش كنخليوها عاوتاني تعاود تكاثر باش انه ترجع للاماكن ديالها من كتجي. وكاين عندنا السلوى اللي هي مستقره، وكاين عاوتاني السمان اللي هي اللي كتهاجر.